अच्छा सेटा केइटा जिनिस मुझे कितना दिन से जानना है ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାର୍କେ ହେଇଯିବ ଆପଣ କହୁଛି ସେଟା ଇତେ ମୁଟା ଇତେ ଲୁଙ୍ଗା ଆପଣ ତ ଖାଣ୍ଟି ବୁଝି ଅଛ अच्छा तू मद पिए से केते पैसा ଏଇଟା 750 ଟଙ୍କା सुरे से ହଁ ସାର୍ ଦେଖେଇଲା ଖାଲଦା होला हारानी चोरी ହଁ ସାର୍ नुवा मॉडल तो ହଁ ସାର୍ माजी नुवा देखुची सेटा ଆପଣଙ୍କୁ से सरी जाईची आ कोन ହଁ ସାର୍ आ तू मद पिए के जहा पिए होला ठाकुर काम केमि देबो ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ମନା କର ए मो करी ଆଉ ते सेई जो लागिची आ तू आमे करिवु ଓହୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଝାଡୁ କାମ ହବ तेरिका काम बाबूनी सुनुंगा तेरिका काम बाबूनी सुनुंगा पुलिस का जाऊंगा बाबू बोलाऊं जबुलू पर रखी खाना खाऊंगा मैं तेरिका काम झाड़ू काम हुआ पूर्ण नहीं କରିବନି ତମ ତ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତମେ କରୁଛ ଆଉ କରିବ କିଏ ସେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଲୋକ କରିଥିଲେ ଯାଆନ୍ତେ ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢିଲୁ ସ୍କୁଲକୁ ତାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କଲୁ ଆଉ ଗାଁରେ ଝାଡୁ କାମ କରିବୁ